ang NGO sang phải dùng tao bao đó không nó sẽ phải dùng cái tiền nó có cái tiền mình phải để từ thằng này cho bao Korbuk bukangsini Korbuk Arti Blok by Khobjak Partishora NDC Village Alotula Lamra Hatibo 43 Korbuk Amsini Emile Sanjoy Manik Tiprani Emile Fani Rangbai Bania Klainerni Kokno Wansugui Ebakari Bigra Kuri Lokrok Bania Klai Mansun Wansugui Ketal Nok Tangjak Mani Fiaba Amsini Lokroni Koksil Jabong Emile Fani Rangbai Ketal Nok Eba Hati Nok Tangjagi Tangmajagawo Tamong Tangrai Kesi Kerengke Dui Number Ke Klairika Tamong Tamenani Mungka Contenter Rajadas Nok Omorpuro Haki Keshikering Shamong Tamabai Alzeri Lukrok Shamong Uthaga Ileka Kokto Markin of Padimong Tayo Tangshiga Korbo Block ni Chairman Pranab Tripura Khobi BJP Jajati Shikla Morchani Haste Committee ni General Secretary Oshim Kumar Tripura Tui Korbo Kamjini Emile Sanjoy Manik Tripura Lukrok ni Hamkrani Kokno Wansugui Obo Haki Emile Fani Rangbai Ketal Nok Tanglani Bagi Luajima Repeat Luajimong Naharbani Fiaba Bono Shaiman Diawi Among Tanrero Keshikering Rangsani Bagi Shamong Klai Tongleika. Luli ya deh pak. Antara sama aja. Kamu নরম হলাম তাই নং এমনি তো লড়াই যায় একটু তুমি সারা আস্তে আস্তে টান করে টান করে রিং বানাইতে भाई सिनी मीडिया फ्रेंड दङ तिनी जों लुकेलिटी कासा इनफरमेशन माखा जेरो चिनी बाजार सेट जे चलि दंमोनि आदिनि होते अमो टोटली 2 नम्बर नै सिं खनाका एबो जों लगलगनो सिनी यां चिनी अखरा दावसिम दङ बरबे सस फायर भिजिट खालामनो पदे जे लुकेलि खर मतेनो इ 2 नम्बर माखा गाबोन साथे साथे आं चिनी एसडि साहेब चिनी आदिनि बनो फोन खालायका बबो इमिडियेटलि फायका बिनि बुसकाउनो जे 2 नम्बर जतो तंगनि आबो जतो बखक जाखा अमनो बखक इते साहायनो हाय गतालके तांना बगै जों चिनि एसडि साहेब नबो साका आंके चिनि कन्टेक्टर बो तंगरो जाहाथे म हायनो जों आमनो मावान सुनाय चिनि तिप्रासा एलको बिसिबा अमहाके हासाल हासान बरक फायै 2 नम्बर काम खलायै फाकिरि थाना नाय अमनो जों 17 को माता नाय जारा चिनि तिनिनि लोकेलनि सुनो खबर होय बनो हातेबो जों इनफरमेशन माने जों बेलेक जों फन लगलयनो एक्शन नाका आलुतला पातिसरी बिसि দর কি কারণ 2 নাম্বার কাজ করা হয়েছে এখানে দিনে আমরা বেশ কয়েকদিন আইছিলাম না নাই অনার পরে মিস্ত্রির লোক আমরা যোগাযোগ হইছে না যোগাযোগ না হওয়ার মিস্ত্রি ভুল করে লাইছে আমরাও এই টাইমে 60 mm ধরা আমরা 8 mm দিয়ে করে লাইছে তার কারণে এটা অক্ষণাকর ভাঙ্গা 16 mm লাগামু একটু দাদা আপনার নাম রাজু দাস কোন জায়গা থেকে আপনার কমলপুর রাঙামাটি আচ্ছা ঠিক আছে